अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया का दौर है जी। और फिर जो आजकल कबूतर जो और पोस्टमैन जो होते हैं वो सारे ये ग्रुप्स में ही बैठे हुए होते हैं। एक कनाडा में बैठा हुआ है, दूसरा इंडिया में बैठा हुआ है, तीसरा पाकिस्तान में है। सब ने जनाब ग्रुप्स बनाए हुए हैं और मुसलसल जो है ना वो बातें चल रही होती हैं। इसमें इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, उसमें शोर लगाने वाले भी होते हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी, यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे, और इसमें इंटेलिजेंस वाले भी होते हैं। वो वहां से कुछ ना कुछ क्लू ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसका पीछा शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही होता है, ये वक्त का हिसाब किताब है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इमरान खान साहब अंदर हैं और उनके बचने के जो चांसेस हैं कि बाहर निकल के वो दोबारा आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें, ये मध्यम होते जा रहे हैं। काले काम किए, जब जोर में आए तो ये समझा कि शायद ये इक़्तिदार जो है ना ये तादम मर्ग रहेगा, बल्कि उनको मरने के ऊपर तो पता नहीं यकीन है भी नहीं कि नहीं। लेकिन वो यही बात समझते रहे, और इन जैसे बहुत सारे लोग ऐसा ही समझते हैं कि शायद ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग जो उनसे ना ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब बस अंदर ही रहें। और उनमें कौन कौन है? एक हुकूमत पाकिस्तान है इस वक्त में, वो ये कहती है कि यार जैसे ही ये बंदा बाहर आएगा ना, इसने छलांग मारनी है, रोडों पे चढ़ जाना है। और इसको, इसकी मोहब्बत में जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना मुब्तला हैं, और बिलखुसूस ख़वातीन। तो आपको पता ही है ना जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ख़वातीन का क्या किरदार था, किस किस तरीके से। तो इसी तरीके से अगर आप इसको देखें, वही अपना थ्योरी जो है ना इधर वर्क कर रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो डिबेट हो रही है कि भाई कौन ज़्यादा चाहता है, तो एक हुकूमत है पाकिस्तान है, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, तीसरी बिजनेसमैन जो उनसे हैं, भले वो उनका ताल्लुक थोड़ा बहुत सही, लेकिन पीटीआई वालों से भी है, बड़े जो बिजनेसमैन है, दरमियाने बिजनेसमैन है, इनका ताल्लुक जो आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से होता है, रेट्स के साथ होता है, एलसीज के साथ होता है, ठीक है ना। कारखाने हैं छोटे या बड़े, उन तमाम की ख्वाहिश ये है कि ये अंदर ही रहे। बहुत सारों की दिलचस्पियां पीटीआई के साथ हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, फिलहाल जो इंसान अंदर है। तो लेकिन पीटीआई के जो है ना बिजनेसमैन में बहुत कम, यानी कि आटे में नमक के बराबर ही हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि बस इस टाइम अंदर ही रहे। अब उसके बाद जो है ना पीएमएल-एन वो कहती है कि हमें काम करने का मौका मिले। पीपल्स पार्टी जो है वो आप कह लें कि डामाडोल सी है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन है कि जो ये कहता है कि बस इमरान खान अंदर ही रहे? ये बात मैंने पहले भी जिक्र की थी, लेकिन अभी जो है ना डिस्कशन में थी, तो मैंने कहा चलें आपके पास बात साथ फिर बात करते हैं। सबसे ज्यादा पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज, उसके बाद ये जो चूहे और नेवले टाइप के जो फ्रंट पे आए हुए हैं ना, जिनको जानते ही कोई नहीं था, कोई चेयरमैन बना हुआ, कोई कुछ बना हुआ, कोई कुछ बना हुआ, ये और एमएनएज एमपीएज में से भी बिलखसूस जो वकला हैं वो। तो ये क्यों चाहते हैं? वो इसलिए चाहते हैं कि उन लोगों ने, जो वकला हैं, उन लोगों ने उन एमएनएज एमपीएस का हशर देखा हुआ है जो इनसे पहले थे, यानी कि जो पार्टी में थे, जो एमएनए एमपीएस जो थे, और वो बाद में बन भी गए। और अपना भी वो जानते हैं कि यार ये किस तरह का बंदा है। पब्लिक कोई शक नहीं के पीछे लगाई हुई है, उसको पूरी दुनिया से सपोर्ट हासिल है, और वो इस ख्वाहिश के अंदर कि हम एमएनए बन जाएंगे, हम एमपीए बन जाएंगे, यानी कि मेंबर असम्बली में जाना बड़ी बात होती है। भले वो खिदमत के लिए जा रहे हैं या वो पैसे दे के जा रहे हैं। जब पैसे दे के जा रहे हैं तो वो दो मकासद होते हैं, या एक तो ये होता है कि जो उनका काला धन होता है वो उसको कहते हैं कि किसी तरीके से प्रोटेक्शन मिल जाएगी, एक सियासी मसला बन जाएगा, हम उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हिसाब किताब में ले आएंगे। एक ये होता है कि उनके पास ऑलरेडी पैसा बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक शान शौकत और एक हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें एक पोजीशन चाहिए, उसको एंजॉय करने के लिए वो जाते हैं। ठीक है, उनका अपना हक बनता है, क्योंकि माहौल ऐसा है ना। हालांकि ये काम कानून साजियों का है, असम्बलियाँ कानून साजियों के लिए होती हैं, काम के लिए होती हैं। तो लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, मैं उसके ऊपर बात करूं। जो ये इमरान खान है ना, जब तक ये बाहर था, ये इतनी बड़ी मुसीबत था कि जब ये रोड पे चढ़ा हुआ था,
کہ ہاں بھائی فلانے MNA، تم نے جو ہے نا کل 2000 بندے کا کھانا جو ہے نا وہ ارینج کرنا ہے یہاں پہ زمان پارک میں۔ اب وہ بندہ کہہ رہا ہے جی میں تو اس وقت میں یہاں نہیں، تم نے ہی کرنا ہے۔ اچھا چلو تم ایسا کرو، میں بل بھیج دوں گا 25 لاکھ روپے، یہ تم دو اور پرسوں مجھ سے ملو، اور یہ پیسے لازمی پہنچ جانے چاہیے کل۔ اب وہ بیچارہ رو رہا ہے کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اچھا وہ دے دیتا ہے پیمنٹ، ہر روز جو ہے نا وہ 3 4 جو ہے نا فون جا رہے ہیں۔ پھر وہ جناب منت ترلا کرتا ہے کہ میرے پاس 25 نہیں ہے، میں 10 ہیں، میں 10 ہی دے دیتا ہوں، کچھ اور کر لو۔ یہ مطلب بے شرمی کے ساتھ فون کرتا ہے اور پیسے اکٹھے کر۔ اچھا اسی کی طریقے سے یہ جلسوں کے بھی کرتا رہا ہے، جس علاقے میں جا رہے ہیں MNA MPs بھاگ رہے ہیں کہ یار کس مصیبت کا ہم شکار ہو گئے، ہمیں ٹکٹ بھی چاہیے، یہ بندہ کیا کر رہا ہے، ہم الیکشن پہ پیسے کیا لگائیں گے، یہ پہلے اتنے لپیٹ کے لے گیا۔ وہ تمام لوگ جو انسان نا جب ڈی چوک پہ گئے ہیں نا، ان سب نے یہ کہا تھا کہ کچھ بھی کرو یہاں پہ دھرنے پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، بھگاؤ یہاں سے، کچھ بھی ہو جائے، خان کو اندر رہنا چاہیے۔ یہ بی کیوں باہر نکلی ہے یہ بشرا بیگم؟ اتنے منہ کھول کے پیسے مانگتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں، اور بے شرمی کے ساتھ مانگتے ہیں۔ اور ایک دفعہ کوئی مطلب اس کو پتہ لگ جائے نا بندے کو کہ عمران خان کا فون آ گیا، وہ موسٹلی فون نہیں اٹھاتے۔ اس وقت میں صورتحال سامنے وہ جو عمران خان کے ٹائیگر بنے ہوئے ہوں گے۔ تو سب سے زیادہ خواہش جو انسی ہے نا ان کے اپنے MNAs MPs کی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار چھوڑ دو وقت حالات پہ، 2 سال بعد 3 سال بعد 4 سال بعد الیکشن تو ہونا ہی ہے، لیکن جو اس وقت میں ہے نا جو ہمیں ملا ہوا اس کو انجوائے کرو، اس کے اوپر کام کرو، اس کے اوپر قانون سازیاں کرو، اس کے اوپر شور مچاؤ، اسمبلی میں جاؤ۔ لیکن خان صاحب کا تو ایجنڈا ہی کچھ اور ہے، ان کا ایجنڈا ہے بربادی کے ساتھ ساتھ پھر وہ جیب کتریاں جو ان کی خاندانی عادت ہے، باپ بھی چور، بیٹیاں بھی چور، یعنی کہ اس کی بہنیں بھی چور، یہ خود بھی چور، ارب پتی ہو گئے ہیں۔ تھے کون؟ ایک سرکاری ملازم تھا نا جہاں پہ اس کو رشوت شیطانی میں اس کو نکالا گیا تھا، اس کے باپ کو۔ چور ہیں خاندانی۔ اب کچھ ان کے خاندان کے اچھے لوگ بھی ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اس قدر بے حس آدمی ہے یہ کہ اس کے جو ساتھ والے ہیں نا، نہ اس کی بہن علیمہ، وہ کہتی ہے میرا بھائی مر جائے گا میرا بھائی، مار دیں گے، پاگل کر دیں گے اس کو۔ اس کی خواہش ہی نہیں پوری ہو کے دے رہی کہ وہ جیسے ہی اس کی موت کی خبر آئے تو یہ چیختی چلاتی جو انسی نا چیئرمین بن جائے PTI کی، وہ تیار بیٹھی ہوئی ہے، ہر وقت مرنے کی خبر سناتی رہتی۔ تو اسی طریقے سے بشرا بیگم ہے، وہ چپڑ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ہوں۔ اور بشرا بیگم پہ میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ وہ عمران خان کو بچا رہی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتائیں، یہ معاملہ کب سے شروع ہوا، عمران خان کی اور بشرا بیگم کی ناراضگی کیسے ہوئی، اور پھر صلح کیسے ہوئی، اور اس میں عمران خان کا اعتقاد بہت بڑا۔ تو چلیں جی دیکھتے ہیں عمران خان صاحب اور کتنا رہتے ہیں۔ فیض حمید صاحب پہ تو بات ہو ہی رہی ہے، ہم نے کہا عمران خان صاحب پہ بھی کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔